শরণাগত দিনাথম পরিত্রাণং পরায়ণে সর্বসাতে ঘরে দেবী মা শারদে দেবী নমস্তুতি। জয় মা শারଳା। ଆଜିକାର ନୀତିବାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପରିଚୟ ଉପରେ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଫିଲୋସଫର ପ୍ରବଚକ ସୁରେଶ ମାହାଳି। କେବଳ ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ନୀତିବାଣୀକୁ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ନୀତିବାଣୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆସନ୍ତୁ ନୀତିବାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣି ରଖିବା, ଚାରି ଯୁଗରେ ଚାରୋଟି ନାରୀ ବିଧବା ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ନାରୀ ମାନେ କିଏ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଇଏ ଜଳନ୍ଧର। ଜଳନ୍ଧର ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ବଳିୟାନ ଥିଲା, ଯାହାକି ଦେବତା ମାନେ ଜଳନ୍ଧରକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇ ପାରୁନଥିଲେ। କେବଳ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱ ପାଇଁ ଜଳନ୍ଧର ହେଉଛି ଇଏ ବଳିୟାର। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜଳନ୍ଧର ରୂପରେ ଥରେ ଯାଇ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଏ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ହରଣ କଲେ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଭଗବାନ ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି, ସେଇଠି ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେଇଠି କହିଲେ ହେ ଇଏ ବୃନ୍ଦାବତୀ, ତମେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ କି ଅନେକ ଇଏ ତପସ୍ୟା କରିଛ। ସେଇ ତପସ୍ୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ହେଉଛି ତମ ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ ଜଳନ୍ଧର ତମ ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ମୁଁ। ତମେ କେବେ ହେଲେ ଇଏ ବିଧବା ହବନି, ସେଇଭଳି ତମେ ସଦବା ହେଇକି ଇଏ ପା ରହିଥିବ। ଏ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କାହାଣୀ। ଇଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ରାମ ଯେତେବେଳେ ବାଳିକି ମାରିଲେ, ଗୋଟିଏ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଥାଇକିନା ପଛପଟୁ ଇଏ ବାଳିକି ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଳି ସେଇଠି କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ମତେ ଆଜି ବିନା ଅପରାଧରେ ଆଜି ତମେ ଇଏ ମାରିଲ? ତମ ସହିତ ମୋର ଦିନେ ସାକ୍ଷାତ ବି ହେଇନି, ତମ ସହିତ ମୋର ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ନଥିଲା, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ବି ହରଣ କରିନି ବା କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଜି ବିନା ଦୋଷରେ ଆଜି ତମେ ମତେ ମାରିଲ? ସେଇଠି ଭଗବାନ ବାଳିକି କହିଲେ ଏ ବାଳିରେ, ଯଦି କେବଳ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ମାରିଥାଏ ତମେ ଆଜି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଲାଭ କରିବ। ଯେ ମୃଗ ରାମ ବାନ ସେ ମରେ ତେ ତନୁ ତେଜି ସୁର ଲୋକ ସିଧାରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯିଏ ମରେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଲାଭ କରେ। ସେଇଠି ବାଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରାଘାତରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାରା ମା ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକିନା ଇଏ କାନ୍ଦିଲେ। ତାରା ମା ସେଇଠି ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୁଁ ଯେଭଳି ସ୍ୱାମୀ ବିହୁନରେ ଅନାଥିନୀ ଭଳି ଇଏ କାନ୍ଦୁଛି, ତମେ ଦିନେ ବି କାନ୍ଦିବ। ତୁମ୍ବକୁ କନ୍ଦାଇ ସୀତା
जीवे जे मुरुची अनाथ होई जे परी मुही कांदुअछि प्रभु मुही कांदुअछि। तारा माँ से कहले कहले प्रभु आज मु जो बड़ी स्वामी विहुन रे आज मु कांदुची तमे दिन आसीबो तमे दिने स्त्री विहुन रे यही बड़ी मध्य तमे भी कांदिबो। आज मु विधवा हो जाउची प्रभु मो मथार सिंदूर हाथर संख्या आज तारू लोप पाईगला। प्रभु सेठी कहले 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 नाई तारा रत्न चूड़ी तुम्भ करू ओलाइब नाई मो बरे चिर सदबा थाओ तुम्बे रहियाए थाओ तुम्बे रही। सेठी भगवान राम जी कहले कहले हे तारा आज मु तुमको यही वर दौची तमे जुग जुग पाई सदबा हैकी रहिबो तमे विधवा होबनी। ये थला ये तृतीया जुगर कथा। द्वापर जुगरे ये द्रौपदी माँ पंचु पांडव को विवाह करते पंच स्वामी। जो द्वापर जुग शेष ही आसुची पांडव माने स्वर्गारोहण करुचंती द्रौपदी माँ भी अछंती किंतु अध बाटरे युधिष्ठिर को छाड़ी समस्ते गोटे लेखा ये मरीचंती किंतु एठी द्रौपदी माँ विधवा आई नथिले एवं शेषरे सेई सदबा बेशरे या द्रौपदी माँ स्वर्गधाम कले। आउ ये कली जुगरे जो नारी माने पति सेवा कले सती पण पाई गति किल बंती से पिंड प्राण प्राणु जौवन देई पति की मोक्ष कराई। ये कली जुगर विधवा हेले भी सेमाने होचंती सदबा नारी कहीं ना मुर्मुष अवस्था जेतेबेले स्वामी पड़ी थाए से समय रे जो नारी माने स्वामीर सेवा करती से नारी मान को सदबा नारी कहा जाए। डॉक्टर प्रतिभा राय को मध्य ये पचरा होता माँ ये संसार रे विधवा नारी बड़ ना ये सदबा नारी बड़ सी भी कहते विधवा नारी बड़ कहीं ना गोटे स्वामी तार अंग प्रत्यंग भल थब से समय कौन सी नारी जदि सेवा करे ताकू सेवा कहती जेतेबेले मुर्मुषु अवस्था पड़ी से समय नारी जदि स्वामीर सेवा करे ताकू कहती सेवा बोली से नारी मान को कह जाए सदबा नारी। यही थला मोर नीतिवाणी ये निर्यास कथा। आपण माने जदि मो नीतिवाणी को श्रवण करिथिबे आपनक जीवन धन्य होई जिवो। आसंतु आजिकार अनुचिंता घरे जदि कला पिंपुड़ी देखिबे किछि चीनी आउ बा गुड़ नहीं कि आगे ये थोईदेवे से माने खाइले आपण मानकर शुभदायक हम। एतिकी कही मोर नीतिवाणी अनुचिंता को परिसमाप्त करुच्ची। ये प्रणाम। जय जगन्नाथ।